السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي اليوم مع موضوع جديد، امتحان مع التصحيح مع الشرح، في نفس الوقت مراجعة للدروس لطلاب السنة الرابعة متوسط. موضوعنا اليوم هو الحديث عن مدينة وهران. نقرأ النص، نتابع جيدا. عند الفهم النص نستطيع الإجابة على الأسئلة. نبدأ على بركة الله. Oran est l'une des plus belles villes touristiques de l'Algérie. هنا يقول أن مدينة وهران من بين المدن السياحية الجميلة في الجزائر. D'abord, Oran est une ville vibrante et dynamique où la tradition et la modernité se rencontrent avec une population hospitalière et aimable, connue pour la joie et le plaisir. يقول أولا هي مدينة وهران هي مدينة حيوية وديناميكية، تمتع بالحيوية، أين تلتقي العادات والتقاليد مع التمدن والحضارة. يريد أن يقول الماضي مع الحاضر. سكانها المضيافون ومحبوبون، معروفون كذلك بالفرحة والسعادة. Ensuite, la ville se caractérise par un paysage admirable, marqué par la présence de la mer, des reliefs avec de nombreuses plages comme les Andalous. ثانيا، مدينة وهران تتصف بمناطق مشوقة معلمة بوجود البحر والمرتفعات مع عديد من الشواطئ مثل شاطئ الأندلسيات. Enfin, à Oran, il y a beaucoup de places à visiter, comme la fameuse place d'Armes au centre-ville, le musée Zabana, la cathédrale, le monument Santa Cruz et la Vierge Marie, située au nord d'Oran et qui propose une magnifique vue sur la ville, en particulier le soir, et aussi le front de mer qui est le lieu idéal pour sortir, se promener avec les amis. أخيرا، في وهران يوجد كثير من مواقع للزيارة مثل بلاس دارم المشهورة في وسط المدينة، ومتحف زبانة والكاتدرائية، وتمثال سانتا كروز والعذراء ماريا الواقعة في أعالي وهران، والتي تقترح منظر جميل وخاصة في المساء، وكذلك واجهة البحر الذي هو المكان المثالي للتنزه مع الأصدقاء. Pour toutes ces raisons, passer un séjour à Oran et c'est vivre des moments inoubliables. من أجل هذه الأسباب كلها، إقامة في وهران هي عيش لحظات لا تنسى. الآن نمر إلى الأسئلة. La compréhension de l'écrit, 13 points. De quelle ville parle-t-on dans ce texte؟ أنا أريد أن أسأل عن أي مدينة يتكلم النص. السؤال الثاني، choisis la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur décrit, raconte, explique. La visite du texte explicative ou argumentatif ou narratif. أنا ذكري يصف، ذكري معناها يصف، وراكونت يقص،
قصة، وهنا يشرح explique معناها يشرح explique. في السؤال الثالث املأ هذا الجدول complète le tableau suivant en relevant du texte مع استخراج من النص le thème, la thèse et la conclusion. Quatrième question, répond par vrai ou faux. A. Oran est une ville côtière. Les habitants d'Oran sont hospitaliers et aimables. هذا موجود في النص، معناها وهران اللي هي مدينة ساحلية. ثانيا سكان وهران مضيافون ومحبوبون aimable. La cinquième question, trouve dans le texte un mot de la même famille que visiteur. موجود في النص. قرأ النص جيدا واتبع من الأول للآخر تجد نفس العائلة visiteur. Sixième question, donne le contraire du mot souligné. Passer un séjour à Oran, c'est vivre des moments inoubliables. هذا inoubliable. هذه الكلمة استخرج العكس ولا الضد. سابعا, à Oran il y a la mer qui est le lieu idéal pour sortir se promener. Quelle est la nature de la proposition soulignée؟ هذه من هنا إلى هنا ما هو طبيعة أو نوع la proposition soulignée. B. Encadre l'antécédent. كما نعلم أن la proposition لابد لها antécédent. ثامنا, met les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Les touristes, هذا entre parenthèses, se diriger vers Oran. Les touristes commençaient entre parenthèses leur visite à Oran. أخيرا, situation d'intégration. تعبير الكتابي. En t'aidant des arguments suivants, rédige l'introduction de la conclusion de ce texte en proposant un titre adéquat. هنا أعطانا نص فيه développement ونزع l'introduction et la conclusion. نقرأ النص هذه arguments ونجعل له introduction وكذلك conclusion. critères de réussite. هنا يجب أن تستعمل هذه المتطلبات. donne un titre attirant. تعطي عنوان لهذا النص. وكذلك tu utilises une proposition relative. استعمل proposition relative. وكذلك accorde correctement l'adjectif qualificatif, les adjectifs qualificatifs, emploie le présent de l'indicatif et l'imparfait. الآن نستريح قليلا ثم نتابع التصحيح. إلى الطلبة يستطيعون أن يعملوا بوز ويبدأوا في حل هذا الامتحان مع تقيد بالوقت. بعد ذلك يتابعون التصحيح. الآن نذهب إلى التصحيح. السؤال الأول قال ما هي المدينة التي يتكلم عنها النص؟ On parle dans ce texte de la ville d'Oran. هكذا يكون الجواب. On parle dans la ville on parle dans ce texte de la ville d'Oran. في الثانية يقول الثانية يقول dans ce texte l'auteur décrit ou raconte ou explique. هنا في هذا النص dans ce texte l'auteur décrit يصف مدينة وهران. Dans ce texte l'auteur décrit un visé argumentatif حججي، يعطي حجج ودلائل على ذلك. ثانيا le thème
في هذا السؤال الثالث يبحث عن le thème ou la thèse ou la conclusion. Le thème de ce texte c'est la ville d'Oran. La thèse c'est Oran est la plus belle ville touristique de l'Algérie. La conclusion, passer un séjour à Oran, c'est vivre des moments inoubliables. C'est vivre des moments inoubliables, هذه la conclusion. رابعا هذا vrai ou faux. Oran est une ville côtière. Vrai. Oran مدينة ساحلية. Vrai. نرجع للخطأ. Vrai. Les habitants d'Oran sont hospitaliers et aimables. Vrai. كذلك عندهم ضيافة وكذلك حسن استقبال. خامسا un mot de la même famille de visiteur. Visiteur هذا اسم موجود في النص visiter. Le verbe visiter هو la même famille de visiteur. Sixième question, en réponse, le contraire du mot inoubliable هو oubliable. ننزع هذا préfixe en ثم يصبح الضد كما قرأنا في الدرس. inoubliable oubliable. ثم جواب على السؤال السابع. La proposition soulignée est une subordonnée relative. La proposition soulignée est une proposition relative. Qui est le lieu idéal pour sortir se promener? Une proposition relative. L'antécédent c'est la mer. La mer qui هذا يخلف la mer. On dit la proposition est une proposition relative. L'antécédent est la mer. ثامنا la conjugaison. نصرف هذه الأفعال في l'imparfait. On conjugue ces verbes à l'imparfait. Le touriste se dirigeait vers Oran. لاحظوا جيدا هنا أضفنا الأو لكي لا تقرأ ديريجي. أين يلتقي لو جي مع لو أ تقرأ جا. لهذا وضعنا الأو. هذا مهم جدا. se diriger vers Oran. وكذلك هنا les touristes commençaient leur visite à Oran. commencer à UNT لماذا؟ لأنه pluriel. les touristes pluriel. وضعنا لا سي دي تحت سي هنا لكي تقرأ commencer à UNT. لو لا نضع هذه لا سي دي تقرأ كي. لهذا وضعنا لا سي دي لكي تقرأ سي. تاسعا introduction. La ville de Tamanrasset est une ville touristique qui attire beaucoup de visiteurs chaque saison. هذه l'introduction. ثم la conclusion. Pour toute ces raisons on a fait un خطأ. Pour toutes ces raisons Tamanrasset est une ville qui mérite d'être visitée. Le titre à la découverte de Tamanrasset. هذا فقط. إنسان يمرن نفسه على تمارين حتى يصبح هذا سهل جدا. ونلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله. ونشكركم على المتابعة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب. وشكرا والسلام عليكم.